नमस्कार जय जगन्नाथ मु स्मृति वेलकम करची स्मृति क्रिएटिविटी आउ गोटे फ्रेश वीडियो को आशा करची आपण माने समस्त ही भलरे थिबे मु भी भलरे अछि। तो चलतु स्टार्ट करना बा आजिर न्यू वीडियो। तो आजिर जो वीडियोटा मु आनिची आपण मानक पई गोटे बहुत भल वीडियोटे भाबुची आजिर वीडियोटा आपण मानक बहुत ही भल लागिबो। जदि वीडियोटी भल लागिछि त प्लीज लाइक शेयर करिया को भूलिबेनी। चैनल ले नुआ थिले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करनेबे कारण अंगनवाड़ी रिलेटेड समस्त वीडियो मैं चैनल ले ही पकाए। तो चलतु स्टार्ट करना बा आजिर न्यू वीडियो। तो आज जो वीडियोटा मु आपण मानक पई आनिची एटा होची हमरा अद्विका रे जो किशोरी बालिका माने बसुचंती जो आम प्रत्येक शनिवार अंगनवाड़ी केन्द्र रे अद्विका कार्यक्रम होची। तो तार रिलेटेड वीडियोटा आमर जड़े पब्लिक जड़े माने कमेंट करथिले तो तार रिलेटेड मु आज गोटे वीडियोटी बनाऊँगी। भावुची वीडियोटी बहुत भल लगे आपको प्रॉफिटेबल हम वीडियोटी फुल वाच करेंगे। तो चलतु स्टार्ट करना बा आज न्यू वीडियो। तो कमेंट करथिले आमर जड़े माने जो वीडियो देखुचंती आमर से कहितले जे आमर तांकर माने जो 15-19 वर्षर जो किशोरी बालिका जी MSPY रे अछंती से अंगनवाड़ी केन्द्र रु तांकर अंगनवाड़ी दीदी तांको मुढ़ी चना देउचंती किंतु सी प्रत्येक शनिवार अंडा पाउनांती। तांको दीदी तांको कहचंती जे प्रत्येक शनिवार अंगनवाड़ी केन्द्र को आसिया को पड़िबो ताहले जाइकी से अंडा पाइबो। तो देखंतु समस्तंकर गोटे माने क्राइटेरिया अच्छी जमती कि आपण माने एबे सुभद्रा योजना रे माने समस्ते जानचंती सुभद्रा योजना जेतबेले आमे समस्ते पकेइले जमती तार किछि क्राइटेरिया थिला आ क्राइटेरिया बेसिस रे आमे समस्ते सुभद्रा योजना रे अंतर्भुक्त हेले से भली भाबरे आमर जो MSPY योजना आरंभ हेछि जनवरी मासटो आरंभ हेछि। आमर तो अद्विका कार्यक्रम जो थिला 10-19 वर्षर पिला मानक पई हमर अद्विका कार्यक्रम थिला से बहुत पूर्वर माने चली थिला किंतु एबे हमर आरंभ हो जाईची MSPY जहा कि हमर जनवरी 2024 ठारू आरंभ हो जाईची। जनवरी 1 तारिख ठारू आरंभ हो जाईची। आ से जो MSPY बा मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना रे हमर 15-19 वर्षर किशोरी झियो माने जोग देउचंती। तो काहे कि सेटा हेची प्रथम आमे सेही जिंसटा जानिबा दरकार से जिनसटा आपन जानीदेले पूरा डिटेल्स जानीदेले आपण मानकर क्लियर हो जिवो। तो तार रिलेटेड भी माने मु बहुत सारा वीडियो पकईछि जेतेबेले MSPY आरंभ हैला तो तार कौन कौन क्राइटेरिया अच्छी केमती कौ माने कौ हिताधिकारी माने माने 15-19 वर्षर झियो माने केमती कौन एथिरे माने लाभान्वित हेबे केमती एथिरे अंतर्भुक्त हेबे कौन हेबे तार वीडियो भी मु पकईछि आपण माने चाहिले मोर प्रीवियस वीडियो रे देखि परिबे। तो एबे टाइम आसी जाइए पुणी तार माने आउ थे रिव्यू करने को देखंतु आमर 15-19 वर्षर किशोरी बालिका मानक पई आमर कहीं आरंभ है मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। आमर तो अद्विका कार्यक्रम थिला 10-19 वर्षर किशोरी बालिका माने आमर प्रत्येक शनिवार अंगनवाड़ी केन्द्र को आसुथिले तापरे भी आमर कहीं आरंभ है MSPY बा मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। तो मुख्यतः आमर 15-19 वर्षर किशोरी बालिका मानक पई ये योजनाटा आरंभ होईची। आउ ए योजना रे जो माने किशोरी बालिका माने आसुचंती तांको पई तांकर माने एठी बहुत जिंस से मानको बुझा जाउची। तो मुख्यतः स्वास्थ्य सेमानकर सुरक्षा सेमानकर खाद्य एमती विभिन्न प्रकार जिंस उपरे तांको अवगत करा जाउची। 15-19 वर्षर किशोरी बालिका माने एठा को आसुचंती जोटा कि हमर किशोरी मानकर गोटे सेंसिटिव एज थाए जो माने एजटा को आमे सब बेले समस्ते लक्ष्य रखी था। तो से आमर से पिला मानक पई आमर किशोरी बालिका कार्यक्रमटा करा जाउची जोथिरे कि आमर 15-19 वर्षर किशोरी बालिका माने आसीबा सहित 10-19 वर्षर किशोरी बालिका माने अद्विका कार्यक्रम रे आसुचंती आ 15-19 वर्षर किशोरी बालिका माने लाभान्वित होउचंती जोटा कि सरकार का तरफ प्रत्येक शनिवार तांको अंडा दे जाउची। आउ प्रत्येक माने मासकु थरे जोटा कि MSPY जिनस आमर जो THR जमती बंटा जाउची 1 तारिख रे सेमती 1 तारिख रे सरकार का तरफ तांको मुढ़ी गोटे पैकेट आ चना गोटे पैकेट बंटा जाउची। आ सेटा को माने पाइबा उचित जो माने कि तांकर माने नियम करा जाईची जेमती सुभद्रा योजना रे समस्त नियम अनुसार काम करिसंती सेमती आमर MSPY रे भी गोटे किछि नियम अछि जहा कि आमर अंगनवाड़ी दीदी माननको जाना जाईची जे जो पिला माने जो 15-19 वर्षर किशोरी बालिका माने जो माने कि आमर माने घरे रही थिबे कि पाठ पढ़ुथिबे जेतोला आमर फास्ट स्टार्टिंग हैला आमर नवम दशम पिला मानक पई नवम
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନଥିଲା ତ ଘରେ ରହୁଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କଲେଜ ଯାଉଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ନବମ ଦଶମ ପିଲା ବି ସେଥିରେ ମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ତ ଆଉ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ବାଦ କରାଯାଇଥିଲା କାରଣ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କର ଗାଇଡ଼ କରିବାକୁ ମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯାହା ପାଇଁକି ସରକାର ମନା କରିଥିଲେ ଯେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ MSPYରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନବମ ଦଶମ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏ ଖାଦ୍ୟରେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ଟି ଯୋଜନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ଆଉ ସେ ଖାଦ୍ୟଟା ସେମାନେ ପାଇବେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଆମର ଅଛି ନିୟମ କରାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ପିଲାମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବେ ମିନିମମ୍ ଯେଉଁ ଆମର 4ଟା ଶନିବାର ରହିଛି ମାସକୁ 4ଟା ଶନିବାର ରହିଛି ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାନେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ଆସିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମର ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଟପିକ୍ ଅଛି ତ ସେଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯିବ ଜଣାଯିବ ସେମାନେ ସେଠି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ଆଉ ତାପରେ ଏଠୁ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସେମାନେ ଏଠୁ ଖାଇକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାଟା ତ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଦିଆଯାଉଛି ସେଇଟା ନେଇକି ଯିବେ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିୟମ ଅଛି ତ ଘରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିବେ ଟୋଟାଲି ମାନେ ଆସିବେନି ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିବେନି ତ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ଖାଦ୍ୟଟା ଦିଆଯିବନି କାରଣ ଏଟା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିବେ ତମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଏ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ MSPY କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନ ଆସିବେ ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଆମେ ରହିବନି ତାଙ୍କର କିଛି ଖବର ରହିବନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିନିମମ୍ 3ଟା ଶନିବାର ନିହାତି ଯଦି ପିଲାମାନେ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି କି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କି ଯେଉଁ ଶନିବାରଟା ମାମୁଁ ଘର ଯିବେ କି କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ୍ଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ କି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ବଗେରା ବଗେରା ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ ଯେ ଦିଦି ମୋର ଆଜି କାମ ଅଛି ମୁଁ ଆଜି ଯାଇପାରିବିନି ତ ସେଟା ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମାସ ସାରା କୌଣସି ମାନେ ଥରେ ବି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାନି ଆଉ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ ତ ସେଟା ନୁହେଁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ଟି ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ଆମର 15ରୁ 19 ବର୍ଷର କିଶୋରୀ ବାଳିକାମାନେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିବେ ଆଉ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଯିବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସେ ନେଇକି ଯିବେ ତ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିୟମର ବନ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ଆଉ କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯାହା ଯାହା ନିୟମ ଅଛି ତ ସେଇ ନିୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଚାଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପିଲାମାନେ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି କି ତାଙ୍କର କିଛି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଡା ମାନେ ଦେବେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଦେବେନି ଯେଉଁଟା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ କିଶୋରୀ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦେବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ନହେଲେ 4ଟା ଶନିବାର ନହେଲେ ବି 3ଟା ଶନିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦିଦିଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଜଣାନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିଦେବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଥିଲା ଭାବୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ପୁଣି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଆସିବି କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।